আজিৰ আমি বেহা বেপাৰৰ সম্পৰ্কে কথা পাতিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। মোৰ বাওঁফালে আছে শ্ৰী সুভাষ চন্দ্ৰ মহন্ত, তেওঁ 25 বছৰৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল কনচালটেণ্ট, আৰু মোৰ সোঁফালে আছে প্ৰদীপজী পুৰোহিত, এখেত ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ ছিনিয়ৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট, 25-30 বছৰ তেখেতৰো এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপৰ সম্পৰ্কত। আৰু মই গৌৰাংগ কুমাৰ শৰ্মা, মই আঁত ধৰিম। মই প্ৰথমতে আহিবলৈ খুজিছোঁ প্ৰদীপজী পুৰোহিতৰ কাষত। চ' আমি অসমত দেখিছোঁ যে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপটো নাই, মানে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ বহুত কম। কি কাৰণটো? হোৱাট আৰ দি কোৱালিটিজ অফ एंटरप्रेन्योरशिप? क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मैं थोड़े बाद में आता हूँ। पहले तो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप आसाम में जो यूथ में है या एंटरप्रेन्योरशिप एज सच में थोड़ा कमी जो अभी आसाम में है, वो मेन रीज़न है कि हमारे यहाँ ग्रोथ थोड़ा लेट से आया है। और अब हम लोगों को अभी जो ज़रूरत है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करने के लिए जो इकोसिस्टम है उसकी कमी है अभी भी। और वो इकोसिस्टम अब डेवलप हो रहा है। सर्टनली द गवर्नमेंट हैव टेकन लॉट ऑफ गुड स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ बिल्डिंग अप द इकोसिस्टम फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स टू कम अप एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट एक कमी यदि बात किया जाए तो वो है कि रिस्क टेकिंग या बोल्ड डिसीजन मेकिंग, वो अभी हमारे यूथ में और हमारे जो नए फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं उसके अंदर में इनकलकेट करने के लिए और उनको वो डिसीजन ले करके और अपना एंटरप्राइज चालू करने के लिए जो मोटिवेशन देना है और जो हैंड होल्डिंग है उसकी अभी तक कमी थी। बट हाँ, अब काफ़ी काम हुआ है इस दिशा में और काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी एंड बाकी सारी एजेंसीज के द्वारा भी। तो गोइंग फॉरवर्ड देयर इज़ अ बिग फ्यूचर। बट कमी सर्टनली इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारे यहाँ लेट से आया। एंड इकोसिस्टम पहले कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कुछ एग्री बिजनेस या जो बाकी इंडस्ट्रीज़ के चारों तरफ से ही एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इकोसिस्टम तैयार होता है। तो वो एक हमारे यहाँ पर कमी रही जो कि लेट से आया है। बट अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी है एंड इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना और हमारे एंटरप्रेन्योर्स को हैंड होल्डिंग करके आगे बढ़ाना इज़ आवर कॉल ऑफ द आवर। अच्छा, কওকচোন মহন্ত ডাঙৰীয়া, আমাৰ ইয়াতে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপৰ কি কোৱালিটিজ লাগে যিটো কোৱালিটিজ লেগিং এমং দি আছামিজ ষ্টুডেণ্টছ? ইয়াত আচলতে ডাঙৰ কথা হৈছে কি কোৱালিটিতকৈ কোৱালিটি টু বি বিল্ড আপ, কোৱালিটিটো আমি বনাব লাগিব। হয়, তাৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত যদি গ্ৰাম্য যুৱক যুৱতী বা মহিলাক আমি বিশেষভাৱে এটা প্লেটফৰ্ম দি আগবঢ়াই নিনিওঁ তেতিয়াহ'লে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপটো আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত নহ'লে দেশৰ অৰ্থনীতিত সহায় নকৰিব। তাৰ প্ৰথম কাৰণটো মই কেইটামান ভাবিছোঁ। এটা হ'ল কি আত্মবিশ্বাসহীনতা। আমাৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে হেৰি আছে তেওঁলোকে উদ্যোগ এটা গঠন কৰিবৰ কাৰণে যিটো আত্মবিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন, যিটো কনফিডেঞ্চ সেইটো কম। দ্বিতীয়তে কি হৈছে যে তেওঁলোকে যিকোনো এটা অবষ্টাকলছ, কিবা এটা যদি আগত বিপদ আহে বা কাম এটা কৰি থাকোঁতে যদি কিবা বাধা আহে তাক অভাৰকাম কৰে, তাক অতিক্ৰম কৰি যাব পৰা যি সাহস সেইটো অভাৱ। 3 নম্বৰ কি হৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো সজাগতাৰ অভাৱ। এইটো এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি লেক অফ এৱাৰনেছ, সজাগতাৰ অভাৱ। যে যিমানবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল স্কিম আমাৰ চৰকাৰৰ তাত আছে তাৰ যিটো সজাগতা থাকিব লাগে তেখেতসকলৰ নাই। তাৰ ফলত তেখেতসকলৰ কি হয়, যিকোনো এটা উদ্যোগ কৰিবৰ কাৰণে মনত ভয় আৰু ভীতি সৃষ্টি হয়। তৃতীয়তে এটা ডাঙৰ কথা এটা আৰু হৈছে কি যে এইবিলাক এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেইনিং প্ৰশিক্ষণ আদি দিলেও আচলতে প্ৰশিক্ষণটো কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়ৰ স্কিলৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। কিন্তু পষ্ট ট্ৰেইনিং এক্টিভিটিজ, যিটো ট্ৰেইনিংটো হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক হেণ্ড হোল্ডিং কৰি হাতে হাতে ধৰি আগবঢ়াই নিয়াৰ যিটো কাম, এইটো যিটো গভৰ্ণমেণ্ট যিবিলাক পাব্লিক ডেলিভাৰী এজেঞ্চিজ আছে সেই এজেঞ্চিবিলাক সেই সম্পৰ্কে পিছত আহিম। মই আকৌ প্ৰদীপজী পুৰোহিতৰ ওচৰলৈ আহিব খুজিছোঁ। কোৱালিটিজ অফ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ কি আছে যিটো মানে আমাৰ ইয়াতে লেগিং বিহাইণ্ড, সেইটো সম্পৰ্কত আপুনি ক'ব? প্ৰথম কোৱালিটি ৰিস্ক টেকিং এবিলিটি। মানে প্ৰথম তিনিটি কোৱালিটি যদি মই কওঁ তো all 3 are risk taking ability. Achha. And that comes by the awareness as Mr. Mahanta has said, said
that awareness about the schemes that are available, and the biggest thing is the motivation that all the agencies, whether not only government, but all other public agencies or the industrial entrepreneurs who are bigger or are successful, they are supposed to give this awareness to them. And the biggest difference that is to be made is the awareness about or the advertisement about the successful entrepreneurs in the neighborhood. Like a big entrepreneur somewhere in Delhi or in Mumbai or in Calcutta, if we set that example here, then people will not follow that. Right. If we can take examples of our entrepreneurs of Assam, of Guwahati, of Dibrugarh, of Tezpur, if some entrepreneurs have become successful, because a lot of them have become successful. If we set those examples and advertise those examples more and more, then the other people will certainly follow it, because people follow success stories. अच्छा. So if we set examples and advertise them, certainly more and more people will come forward and follow it. আচ্ছা মহন্ত ডাঙৰীয়া, আপুনি এতিয়া ক'ব নেকি মানে গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চি তেখেতসকলে কৈছে যে মানে প্ৰদীপজীয়ে কৈছে যে ইয়াতে ইণ্ডাষ্ট্ৰী যদি মানে ভাল এক্সাম্পল আমি দেখিবলৈ পাওঁ, ছাকচেছ ষ্টৰী যিটো পাওঁ, ছাকচেছ ষ্টৰিজটো মানুহে মানে শুনিবলৈ ভাল পায়, কিন্তু ছাকচেছ ষ্টৰিজটোতো তেনেকৈ নহ'ব, হয়নে নহয়? গভৰ্ণমেণ্ট এজেঞ্চিবিলাকে এতিয়া কি কৰি আছে? ঘটনাটো কি হৈছে যে তেওঁলোকক এটা ছাকচেছ ষ্টৰী দেখুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে বিশেষকৈ যিবিলাক পাব্লিক ডেলিভাৰী এজেঞ্চিজ আছে, স্পেচিয়েলি আমি কওঁ যে হ'ল কি যে DIC, ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি চেণ্টাৰ, আচলতে গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলিয়ে সকলোৱে জানিলেও ডিষ্ট্ৰিক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি চেণ্টাৰবিলাক ভাৰতবৰ্ষত কৰাৰ মূল কাৰণটো আছিলে এজ এ ইনষ্টিটিউশ্যন। তেওঁলোকৰ এটা দায়িত্ব আছে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ৰ আঁচনিবিলাকৰ উপযোগীকৈ তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰি ৰখা আৰু মাৰ্কেট ফিজিবিলিটি ৰিপৰ্ট তেওঁলোকে বনাই এণ্টাৰপ্ৰেনাৰবিলাকৰ লগত আমাৰ উদ্যোগীসকল গাঁৱৰ ইউথসকলৰ লগত তেওঁলোকে আগবঢ়াই আনিবৰ কাৰণে সেইবিলাক দি সহায় কৰা। আচলতে ইট ইজ এ কোঅৰ্ডিনেশ্যন, কোঅৰ্ডিনেশ্যনটো খুব এটা দৰকাৰ। আৰু লগতে কাউন্সিলিংটোৱে কি কৰে যে উদ্যোগ কৰিবলৈ কৰা এণ্টাৰপ্ৰেনাৰৰ মনৰ যি সংশয়, যি ভয়, তাক নাইকিয়া কৰে। এই কাউন্সিলিঙৰ অভাৱ, কাৰণ আজিকালি DIC চেণ্টাৰবিলাকত 2-এটা DIC চেণ্টাৰৰ ব্যতিক্ৰমে প্ৰায়বিলাক DIC হিচাপে বেলেগ বেলেগ কামত বা চৰকাৰী কামত ব্যস্ত থাকে। গতিকে আৰু এটা DIC এটা ডাঙৰ কাম আছে কি যে যিবিলাক ক্ষুদ্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাইক্ৰ' স্মল মিডিয়া SME ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে তেওঁলোকে ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন লোন এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু লোন পায়। কিন্তু বেংকবিলাকৰ ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকৰ এটা প্ৰচেছিং টাইম থাকে। এই প্ৰচেছিং টাইমটোত কেতিয়াবা উদ্যোগীবিলাক হতাশ হয়, কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ কাউন্সিলিঙৰ অভাৱত আৰু প্ৰপাৰ কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ অভাৱত তেওঁলোকে বস্তুটো ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকক নিজকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে অপৰাগ হয়। গতিকে ফাইনেন্স এটা চেংচন কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা এটা লাগে। সেই সময়ত DIC টেকনিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে বা DIC মানুহে তেওঁলোকক লৈ গৈ বেংক ফাইনেন্স ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকক বস্তুটো সহজ কৰি তুলিব লাগে। তেতিয়া তেওঁলোকে আৰু অনুপ্ৰাণিত হয়, কাৰণ যিকোনো এটা উদ্যোগ কৰিবৰ কাৰণে এটা টকা হ'ল মূলধনটোতো খুব দৰকাৰ। ইনিচিয়েটিভ প্লেনিঙৰ পৰা আপোনাৰ এক্সিকিউশ্যনলৈকে প্ৰত্যেকেতো টকাৰে কথা। এতিয়া সেই টকাবিলাকত তেওঁলোককতো টকা থাকিলেও নহ'ব যদি প্ৰপাৰ গাইডেন্স নাপায়, প্ৰপাৰ ছাপৰ্ট নাপায়, আৰু প্ৰপাৰ মটিভেশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিব? ইট ইজ নট কামিং ফ্ৰম দ্য হেভেন। মটিভেশ্যনটো আহিব ফিজিকেল এক্টিভিটিজৰ পৰা। গতিকে দিজ আৰ দ্য হেণ্ড হোল্ডিং এক্টিভিটিজ, একচুৱেলি এইবিলাকে হেণ্ড হোল্ডিং এক্টিভিটিজ। সেইটো আমাৰ দেশত, আমাৰ ৰাজ্যত, বিশেষভাৱে আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত সেইটো যথেষ্ট পৰিমাণে লেকুনা, এটা মানে অভাৱ। আচ্ছা, হয় পুৰুজী, এতিয়া তেখেতে কৈছে যে হেণ্ড হোল্ডিঙৰ কথাটো আছে, আপোনালোকে ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ পৰা কিবা হেণ্ড হোল্ডিং কৰিছে নেকি? ষ্টাৰ চিমেণ্টৰ পৰা মানে বেলেগ বেলেগ ঠাইত কি প্ৰজেক্ট কৰিছে, বি কিপিং কৰিছে, পিগাৰী কৰিছে, সোণাপুৰত আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট আছে? য়েছ, ফিচাৰী মই ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ। মানে कम से कम भी तो 1500 फैमिलीज के लिए हम लोगों ने अभी तक में
अपना ओन स्मॉल माइक्रो एंटरप्रेन्योर हमने उनको बनाया है। मोर देन 50। कैसे बनाया है? जिसमें कि क्या है कि एक ही चीज यदि हम रिपीटेशन करेंगे तो वो तो फिर उनके लिए मार्केट नहीं बचेगा या उनके लिए रिसोर्सेज नहीं बचेगा। तो हम लोगों ने जैसे बहुत सारा चीज़ इसमें किया है। बी कीपिंग इज़ वन, जिसमें मोर देन 160-170 फैमिलीज आर अर्निंग 8 to 12,000 रुपीज़ पर मंथ आउट ऑफ दैट, जिसमें हम लोगों ने पूरा फुल कंप्लीट हनी एक्सट्रैक्शन अप टू हनी एक्सट्रैक्शन का सारा मशीनरी हमने प्रोवाइड किया। नॉट ओनली मशीनरी, उसका ट्रेनिंग देना, उनको स्टार्ट करना, स्टार्ट करने के बाद में दी हैंड होल्डिंग दैट मिस्टर मोहंत वाज टॉकिंग ऑफ, कि हैंड होल्डिंग की यदि हर एवरी 6 months में रिफ्रेश करने का जो ट्रेनिंग है, उनको फिर से वापस जाके ट्रेनिंग देना कि भाई आपने कहाँ गलत हुआ, आपका क्या मिस्टेक हुआ, आपको करेक्ट करना है, वो भी हमने बार बार ट्रेनिंग दिया उनको। नाउ दे आर सेल्फ सफिशिएंट एंड दे आर एग्जाम्पल्स अदर पीपल आर फॉलोइंग। सिमिलरली हमने फिशिंग के लिए जितना भी आसपास में पॉन्ड्स हैं वो पॉन्ड्स को सपोर्ट किया, और वो पॉन्ड्स के अंदर में हम लोगों ने शुरुआत में उनको जो डेवलप करना है उसमें हमने इन्वेस्ट किया, उनको ट्रेनिंग भी दिया। फिशरीज डिपार्टमेंट केम फॉरवर्ड। होता क्या है कि हम सारा चीज करेंगे, उसके बजाय वी टेक ऑल दी स्टेक होल्डर्स टुगेदर। फिशरीज डिपार्टमेंट हमारे साथ आया, उन्होंने हमको सपोर्ट किया, एंड इवन दूरदर्शन केम फॉरवर्ड एंड दे एडवर्टाइज्ड आवर गुड वर्क। देयर वाज अ वन फुल प्रोग्राम शॉट ऑन दिस प्रोजेक्ट ऑफ फिशरी एंड कृषि दर्शन showed it. So such advertisements certainly make things possible for others to follow. सिमिलरली हमने जैसे जो लोग फिशिंग नहीं कर सकते हैं, तो कोई पिगरी में इंटरेस्टेड है, उनको पिगरी का पिग रियरिंग का हम लोगों ने प्रोवाइड करवाया। महिला जो हमारे हैं, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, उनके लिए एरी फार्मिंग। Now, एरी फार्मिंग मीन्स ओनली सपोर्टिंग वंस विल नॉट डू। उनके लिए पूरा उनका जो एरी वर्म के लिए जो ट्रीज है, वो ट्री का प्लांटेशन करवाना, जिससे कि उनका फ्यूचर में भी उनका जो खाने के लिए जो पत्ता मिलना है एरी के लिए वो भी मिलता रहे। तो वो पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करने का काम हम लोगों ने करवाया है। एंड बिसाइड्स दैट हम लोगों ने एक जो बड़ा डिफरेंस क्रिएटर है वो है ऊषा इंटरनेशनल के साथ में कोलैबोरेट करके स्टार ऊषा टेलरिंग इंस्टीट्यूट। हमारा 3 इंस्टीट्यूट चलते हैं एवरी ईयर। उसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग मिलने के बाद में जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर अपना एक टेलरिंग का बिजनेस चालू करना चाहता है, उनको वी गिव 1 टेलरिंग शूइंग मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड यदि वो एडवांस ट्रेनिंग लेना है उनको, यदि वो इंटरेस्टेड है, बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग उनको एडवांस ट्रेनिंग भी देते हैं, सो दैट वो अपने आप में सक्सेसफुल होकर खड़े हो सके। तो ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, स्टार सीमेंट अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव ले रखा है, और आसाम में, मेघालय में, इवन वेस्ट बंगाल में अभी हमने वहाँ पे भी काम चालू किया है। सब जगह हम लोग कर रहे हैं। बट सिमिलर एक्टिविटी अदर इंडस्ट्रीज को भी करना है। एंड वाई ओनली लिमिटेड टू दिस? बहुत सारा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एग्री से निकल के आ सकते हैं, जो कि अभी बहुत सारे निकल रहे हैं। मैंने बहुत सारा सक्सेस स्टोरीज अभी देखा है। कुछ लोगों ने अभी वो स्ट्रॉबेरी का फार्मिंग किया है और सक्सेसफुली किया है। तो इस तरीके से जो हमारे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका हैंड होल्डिंग करना, उनको सपोर्ट करना, एंड एक पूरा साइकिल उनको सपोर्ट करके उनको अपना पैर तक खड़ा हो जाने तक उनका हैंड होल्डिंग करना। एक बार सपोर्ट कर दिया, उसको छोड़ दिया, या उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया और उसको छोड़ दिया, विल नॉट सर्व द पर्पस। आएंगे इसके ऊपर। एखेते मेरे महंत डांगरिया, तेखेते मार पुरोहित जे कथाटो কৈছে যে মানে লোকেল প্ৰডাক্টৰ কথাটো কৈছে, তাৰমানে পিগাৰীৰ কথাটো কৈছে, বি কিপিঙৰ কথাটো কৈছে, এগ্ৰো বেস্ট। এনেকুৱা কি ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক মানে অসমত কম খৰচত কৰিব পাৰি? কম খৰচত কৰিব পৰা আমাৰ যিটো মানে ট্ৰাষ্ট এৰিয়া আছে, তাৰ ৰিচোৰ্চবিলাক আমি যদি চাওঁ, ফুড প্ৰচেছিং এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা তাৰ স্কোপ আছে। দ্বিতীয়তে বেম্বো, বাঁহ, কেন, উড, এটা আমাৰ ইয়াত থকা তাত আছে। এগ্ৰ প্ৰডাক্ট আৰু যদি এলাইট ছাৰ্ভিচবিলাক আছে, মই এটা উদাহৰণ দিওঁ, এইখিনি ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাল পাব চবে। আপোনাৰ অমিতা খেতিটো সহজে কৰিব পৰা খেতি হয়। যে গাঁও অঞ্চলত এই নাই, অমিতাৰ পৰা যেনেকৈ ৰাবাৰ গছৰ পৰা ৰাবাৰ আঠা উলিয়াই, অমিতাবিলাক যেতিয়া অলপ পুৰঠ হয়, পুৰঠ হ'লে তাক অকিয়াই দি তাৰ পৰা যিটো আঠাটো ওলায়, সেই আঠাটো তলত প্লাষ্টিক বা প্লেট দি পেলাই ধৰি পেলাই ড্ৰাই কৰিলে, ৰ'দতো ড্ৰাই কৰিব পাৰে, বা ড্ৰায়াৰ খুব কম দামী ড্ৰায়াৰ মেচিন আনি ড্ৰাই কৰিব পাৰে। তাৰ পৰা যিটো প্ৰডাক্ট উৎপন্ন হয় সেইটো পেপেইড।
আৰু এই পেপেনৰ মূল্য আৰু চাহিদা বজাৰত সাংঘাতিক, কাৰণ পেপেন পুৰুষা বস্তুটো ফাৰ্মাটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰে মেডিচিন এনজাইম তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে, তাৰপৰা লেডাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে, ফুড প্ৰচেছিং ইউনিটত লাগে, পেপেনৰ এটা সাংঘাতিক ডিমাণ্ড আছে। গতিকে ইয়াত ডাবল বেনিফিট, দুটা বেনিফিট হয় যে ইয়াত অমিতাটো নষ্ট হৈ নাযায়। অমিতাটো পুৰঠ কৰি পকা অমিতা বজাৰত এতিয়া কেজি 100-120 টকা। গতিকে তেওঁলোকে সেই পকা অমিতা পকাই পুৰঠ অমিতা পকুৱাই মাৰ্কেট কৰিব পাৰিলে, আৰু তাৰ আঠাটোৰে তেওঁলোকে পেপেন তৈয়াৰ কৰি বজাৰত দিব পাৰি। ইয়াৰ চাহিদা বহুত বেছি, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা স্কোপ আছে। আৰু থাৰ্ড এৰিয়া কেইটামান আছে, যেনেকৈ আপোনাৰ ধৰক আমাৰ সৰু সৰু যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী, ফুড প্ৰচেছিং, বেম্বো আৰু চুগাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী তাত ডাঙৰ স্কেলতো কৰিব পাৰে, খুব তাৰমানে আচলতে গুড় কৰিবৰ কাৰণে মানে এতিয়া কি হৈছে, মানুহৰ চেনীৰ অপকাৰিতাৰ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হৈছে, কাৰণ মানুহে চেনীৰ অল্টাৰনেটিভ হিচাপে গুড় ব্যৱহাৰ কৰে। আমি বজাৰত দেখোঁ যে চেনীৰ ৰসগোল্লা তাতকৈ গুড়ৰ ৰসগোল্লা এটাৰ ডিমাণ্ডটো বেছি। গতিকে মানে গুড়ৰ কাৰণে, তাৰপিছত সৰিয়হৰ পৰা আপোনাৰ ঘানি, যিটো ঘানি হ'লে খাটি মিঠাতেল, আপোনাৰ এইবিলাক বজাৰত যিবিলাক মিঠাতেল আমাৰ পোৱা যায় সেইবিলাক 150 টকা 160 টকা তেনেকুৱা পাৰ লিটাৰ, কিন্তু ঘানিত তৈয়াৰ কৰিলে 120 টকা 110-120 টকাৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ বিক্ৰী কৰিলে তেওঁলোকৰ মুনাফা থাকে, আৰু ঘানি এটা প্ৰচেছ কৰিবৰ কাৰণে বেছি দিগদাৰ নহয়। এতিয়া এইটো সৰিয়হ ফুলাৰ বতৰ, সেইকাৰণে সৰিয়হৰ কথাটো মোৰ মনলৈ আহি পেলাই কৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাবাৰ, তাৰপিছত আপোনাৰ টেকনিকেলি গ'লে অট'মোবাইলছ, গেৰেজ, তেনেকুৱা চাইণ্টিফিক। মই এইখিনিতে আৰু এটা উদাহৰণ এটা আপোনাক দি দিওঁ, এইটো আপোনাৰ সুবিধা হ'ব, যে আমাৰ যিবিলাক স্মল মাইক্ৰ' ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, স্মল এণ্ড মিডিয়া, বিশেষকৈ মাইক্ৰ' এণ্ড স্মল সৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক যিবোৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে, দুবিধ আছে। এবিধ আছে ৰেজিষ্টাৰ্ছ ইউনিট, যিটো আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্টত ৰেজিষ্টাৰ হয়। এটা আছে নন ৰেজিষ্টাৰ্ড ইউনিটো বহুত আছে, তেওঁলোকে চেল্ফ ফাইনেন্স কৰে বা আপোনাৰ আনপ্ৰফেচনেল ফাইনেন্স কৰে, পিছত সেইবিলাক প্ৰায় বিপদত পৰে। তাৰপৰা এতিয়া মই এটা উদাহৰণ দিওঁ যে 1914-15 আপোনাৰ অসমত 2629টা ইউনিট ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল। তাত 20,000 এবাউট 20,000 এমপ্লয়মেণ্ট হৈছিল, আৰু 26 crores ইনভেষ্টমেণ্ট আছিল তাত। 15-16 1896 ইউনিট হৈছে, আৰু 13,838 জন তাত এমপ্লয়মেণ্ট হৈছে, অৰ্থাৎ 7জন পাৰ ইউনিট তাত এমপ্লয়মেণ্ট হৈছে। তাত আপুনি বৰ্ণনা কৰিব 25 কোটিমান টকা তাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে, এইটো ৰেকৰ্ড, গভৰ্ণমেণ্ট ৰেকৰ্ডৰ মতে। কিন্তু 19-20 মানে 18-19ৰ ৰেকৰ্ড, এইটো 18-19ত আপোনাৰ 1500 মান ইউনিটহে হৈছে, তাৰমানে কমি আহিছে, ডিক্লাইন। আৰু তাত আপোনাৰ প্ৰায় কিন্তু এমপ্লয়মেণ্ট বাঢ়িছে, প্ৰায় 14,000 এমপ্লয়মেণ্ট আছে, অৰ্থাৎ পাৰ ইউনিট 9-10জনকৈ আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট হৈছে। ইণ্টাৰেষ্টিংলি ইনভেষ্টমেণ্ট বাঢ়ি গৈছে 47 crores। আচ্ছা, 14-15ত 26,000 ইউনিট ফৰ্ম কৰোঁতে আপোনাৰ 26 কোটি টকা খৰচ হৈছিল, টোটেল ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছিল, কিন্তু 1500 ইউনিটত 47 crores ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছে। অৰ্থাৎ ইয়াত ফাইনেন্স প্ৰব্লেমটো এতিয়া মানে কি হ'ল, বস্তুৰ যিটো মূল্য বৃদ্ধি, সেইটোৱে মানে ফাইনেন্সিয়েল ইনভলভমেণ্টটোৰ এটা ডাঙৰ এটা ভূমিকা আহি পৰিছে। গতিকে আমাৰ যিখিনি থ্ৰাষ্ট এৰিয়া, আপুনি যিটো মোক প্ৰশ্ন কৰিছিলে, সেইখিনিৰ ভিতৰত আৰু এটা বস্তু আছে যে খাদী ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। এতিয়া যেনেকৈ সৰিয়হৰ কথাটো ক'লোঁ, খাদী ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ ভিতৰতে পৰে। তেখেতে যিটো চিল্কৰ কথা ক'লে, সেইটো খাদী ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ ওপৰতে পৰে। এইখিনি আমাৰ ইয়াৰ মেইন থ্ৰাষ্ট এৰিয়া। এইখিনি খাদীৰ কথাটোত আহোঁতেই মই এইটো কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ পুৰোহিত, যে তাৰমানে লোকেল প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে মানুহৰ হেৰি আছে নেকি, এডভাৰ্চ ফিলিং এটা আছে নেকি, যে লোকেল বস্তু আছে, এই বস্তুটো কিনিলে মোৰ কিবা লাভ হ'ব, এই বস্তুটো সোনকালে বেয়া হৈ যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আছে নেকি? না, মই এইটো মানে 100% নামানো। आसाम के प्रोडक्ट के लिए एक बहुत अच्छा ओनरशिप है। बट ठीक है, ये एक जनरल फीलिंग वाली बात होती है कि वी इंडियंस व्हेन एक कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट आता है तो वी बिलीव ओ ये अच्छा क्वालिटी होगा, इम्पोर्टेड है। सिमिलरली आसाम में यदि कोई एक कंज्यूमर है तो उसको बाहर से कोई आया है तो थोड़ा आसाम वाला प्रोडक्ट को थोड़ा सा लो क्वालिटी फील करने वाला एक बात होता है। लेकिन इन जनरल ये थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इन जनरल आसाम के लोगों में आसाम के प्रोडक्ट के प्रति काफ़ी ओनरशिप फीलिंग है। सो ये यहाँ के लिए कोई
वीकनेस वाला सेक्शन नहीं है। हाँ। जो चीज़ की मेन ज़रूरत है वो ये है कि हम लोग एक तो बिल्कुल ज़रूरी है कि हमारा जो लोकल रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके बेसिस में ही हम लोग अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं, उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट करें जिसमें हमारा लोकल रिसोर्स यूज़ हो जाए। बट एक और चीज़ जो ध्यान देने का है वो है कि हमारे यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बाहर से आता है, जो आपका क्वेश्चन है, हाँ। जो भी प्रोडक्ट बाहर से आता है वो यहाँ पर क्यों नहीं बने। तो उसमें यदि ऐसा जो प्रोडक्ट है जिसमें बाहर से आने वाला रॉ मटेरियल से उसका रॉ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो जो प्रोडक्ट जिसमें रॉ मटेरियल का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कमती होता है, जिसका वैल्यू वेट वाइज कम ज़्यादा है, मतलब पर केजी वेट ज़्यादा है, उस तरीके का प्रोडक्ट को यदि हम वहाँ से यहाँ लाएं और यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग करें, यहाँ पर उसको हम लोग बना करके और आगे बेचें, तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स को मौका मिलेगा। इस तरीके का इंडस्ट्री को यदि बाकी स्कीम्स के तहत हम लोग प्रमोट करते हैं तो वो इंडस्ट्री बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पर क्रिएट करके दे सकती है। यहाँ पर हम लोग वैल्यू एडिशन, अच्छा, खाली हमारे रिसोर्सेज को यूज करना है उसी पे हम फोकस करेंगे तो वी विल रिमेन लिमिटेड to our own resources like the bamboo, the agro products, the fruit products, the vegetables, like this पे हम limited रह जाएंगे। बट हमको ये भी देखना है कि हम कंज्यूम क्या कर रहे हैं, और वो जो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कितना वैल्यू एडिशन हम आसाम में कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए चाहे उसका जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट है या उसका रॉ मटेरियल है वो बाहर से आ जाए, हम यहाँ पर उसका वैल्यू एडिशन करें, उसका मैन्युफैक्चरिंग करें, उसका जो बाकी का प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर करके और हमारे आसाम में उसको कंज्यूम करें। सो दैट विल क्रिएट a new avenue for the new entrepreneurs to start with। अच्छा, so मेरे हिसाब से वो एक चीज़ पे भी बहुत फोकस करना चाहिए। दूसरा बात है एग्रीगेटर्स। अभी क्या है कि अभी एग्रीगेटर्स का टाइम है, मतलब द चेंजिंग थिंग इज कि हर एक चीज़ में एग्रीगेटर है। पहले ऑटो और टैक्सी अपने आप में चलता था, बट अभी उबर एंड ओला में चलता है, बिकॉज देयर इज एन एग्रीगेटर, सारा लोग उसी के अंदर में अपना चीज़ को प्रोवाइड करता है, और उसके कारण से वो इंडस्ट्री का खराब नहीं हुआ है, बेटरमेंट हुआ है। मोर पीपल आर नाउ ड्राइविंग टैक्सी, more people are now having taxi, more taxis are there on the road। so because of aggregators coming in, entrepreneurs का loss नहीं हुआ है। अच्छा, सिमिलरली यदि हम बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर में भी इस तरीके के एग्रीगेटर्स को क्रिएट करें जो कि नए एंटरप्रेन्योर्स को मौका देंगे, क्योंकि एक एग्रीगेटर क्या करता है, वो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है बिजनेस का। अच्छा, कि ये चीज तो हम रेडी कर दिया, यू ओनली कम अप विद दिस मच एंड यू आर अ बिजनेसमैन और एन एंटरप्रेन्योर। सो इस तरीके से बाकी इंडस्ट्रीज के अंदर में भी हम लोगों को एग्रीगेटर्स, चाहे वो गवर्नमेंट सपोर्टेड एग्रीगेटर हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने आप में एग्रीगेटर बने, चाहे फिशरी डिपार्टमेंट है, चाहे बाकी एग्रो डिपार्टमेंट्स हैं, वो लोग बने। वो एग्रीगेटर्स ज्यादा से ज्यादा यदि होंगे तो हमारे ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर जो रिस्क टेकिंग में थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं वो रिस्क ले पाएंगे। अच्छा, So risk taking becomes easier when there is an aggregator who is taking rest of the risk of market linkage and everything else। আচ্ছা, মন ৰাখে একেটা এগ্ৰিগেটৰ্ছৰ কথা কৈছে। এগ্ৰিগেশ্যনত ধৰি লওক আপোনাৰ এতিয়া ফ্ৰেঞ্চাইজি হ'ব পাৰে, হয়, তাৰপিছত ধৰি লওক পাৰ্টনাৰ্ছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ সম্ভাৱনা অসমত কেনেকুৱা আছে? সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ ফ্ৰেঞ্চাইজিজ আচলতে যে এইটো যেতিয়া এইটো মাইক্ৰ' লেভেলত নাথাকে বা আপোনাৰ মিডিয়াম লেভেলত নাথাকে, অলপ লাৰ্জ স্কেললৈ যায়, লাৰ্জো নহয় তাৰমানে মিডিয়াম স্কেললৈ যায়, অলপ ইনভেষ্টমেণ্ট বেছি লাগে। ফ্ৰেঞ্চাইজিজ ল'লে ব্ৰেণ্ড নেমটো ফ্ৰেঞ্চাইজিজ কৰিব, কিন্তু এইটো সম্ভাৱনা আছে লিমিটেড ছেকশ্যনৰ মাজত। তেখেতে ঠিক কথা কৈছে, কিন্তু যিখিনি আপোনাৰ নিজৰ কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট এটা কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েল বুলি ক'লে বা যিবিলাক এইবিলাক আমি সাধাৰণতে জৈৱিক বস্তুবিলাক বুজোঁ, যেনে আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা কৈছোঁ, বাঁহ বেতৰ কথা কৈছোঁ, বা তেনেকুৱা ফুড প্ৰচেছিঙৰ কথা কৈছোঁ। কিন্তু তাৰোপৰি এনে কিছুমান ৰ মেটেৰিয়েল আছে যিদৰে কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি এতিয়া হৈছে, যেনেকৈ ধৰক আমাৰ স্ক্ৰেপবিলাকৰ আপোনাৰ কাগজৰ যিটো স্ক্ৰেপ, আপোনাৰ কাগজৰ যিবিলাক স্ক্ৰেপ আপোনাৰ আহে, সেই স্ক্ৰেপবিলাক লৈ পেলাই আকৌ কাৰ্টুন বনোৱা বস্তু বনায়, ব্ৰাউন পেপাৰটো বনায়, ডাঠ ব্ৰাউন পেপাৰটো। সেই ডাঠ ব্ৰাউন পেপাৰটোৰ পৰা কাৰ্টুন বনায়। এতিয়া কাৰ্টুন ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা কৰিবৰ কাৰণে যে ছেমি অট'মেটিক বা মেচিন লৈ পেলাই, কম দামী মেচিন লৈ পেলাই আপুনি 4-5 কোটি টকাৰ ভিতৰতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্টুনৰ বনাব পাৰে। প্লাছ আপুনি অকণমান হাই স্কেললৈ গ'লে, তাৰমানে আপুনি যদি স্মল স্কেললৈ যায়, প্লেন এণ্ড মেচিনেৰী 6-7 কোটি টকাৰ ভিতৰত হয়, তেন্তে আপুনি পাল্প মিল কৰিব পাৰে। সেইখিনি হ'ল মানে মই বেচিকেলি আজি এমফেচিছটো কৰা হৈছে আপোনাৰ ৰুৰেল ইউথ হেণ্ড হোল্ডিং
মাইক্ৰ উদ্যোগ যিটোৱে আমাৰ দেশ ইকনমিটো ডেভেলপ কৰিব পাৰে হয় না এনেকুৱা ধৰণৰ এখেতে যিটো কথা কৈছে যে মানে ফ্ৰেঞ্চাইজৰ পৰা তেনেকুৱাকৈ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ মানে টোটেলি স্পিকিং ইয়ে ৱাজ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এণ্ড backward integration and forward integration. In that case, only one example we find in India, that is Ambani. Why so? No, Ambani as an example is always talked about because of the fact he has reached a big scale. Right. So because of that, because of the reason that he is the biggest, so everyone wants to talk about him, and he has become an icon. Like Dhirubhai Ambani started his career himself and built such a big business, became such a big tycoon, business tycoon. Kintu, there are so many other examples. We have examples in Assam too. Yes. Yes, we like the promoters of Star Cement or Century Plyboard. Right. So Century Plyboards actually started in Tinsukia. Right. The promoters, the existing promoters are, they started from a very, very basic level. Right. Within Assam from Tinsukia. Educated, the childhood was in Tinsukia, they got education in Tinsukia, they started their business in Tinsukia. Right. And they grew such a big that today they are having factories in multi countries. Right. And they are the biggest plywood manufacturer of India. They are the Right. leaders in the industry. Right. Star Cement is another big venture that they have promoted after being successful in plywood. And Star Cement again is a northeast based industry, Assam based industry, which is a successful and a success story. And this success story have been followed by others. Right. So yes, Ambani is a big name, so more people talk about it. Right. But we have our own Assam success stories, and we should advertise more and more about that. I see. Because यदि हम success stories को advertise करेंगे, more and more people उसको follow करने की चेष्टा करेंगे. Like in cement industry, Star Cement came first. They started the industry. Once it was successful, there were 8-9 more cement industries coming in and following the success story. Right. So there was a big cement industry growth in the entire entire region. northeastern India, yes. Right. So that came because of one success story, and that is Star Cement. So Right. success story needs to be talked about. And good, we talk about Ambani, but we should also talk about the success stories of our own Yes, Bhajan Assam. And, Bhajan, Sanjan that is Kumar one Bhajan. example, Right. the nearest example that I have given. Right. But there are more such examples. এতিয়া আজি আমাৰ সময়ো হৈ আহিলি গতিকে শ্ৰীযুত মহন্ত ডাঙৰীয়া আৰু পুৰোহিতজীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ সকলো দৰ্শক হেৰিলৈ কালা কুশলীলৈ ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানৰ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ